نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 213 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे फी पर, और बैनन नासी पर दूरी वसली का इमाला हो जाएगा, और नबीयीन पर जो है वो नाफे के लिए मद्दे मुत्तसिल बनेंगी क्योंकि वो पढ़ेंगे नबीयीन। तो जब नबीयीन पढ़ेंगे तो कालून यहाँ पर तवसुत करेंगे मद्दे मुत्तसिल पर, और वर्ष यहाँ पर तूल करेंगे। और वर्ष जब नबीयीन कहेंगे तो वर्ष के लिए यहाँ पर मद्दे बदल भी बन जाएगी, तो वो यहाँ पर कसरुल बदल, तवसुतुल बदल और तूलुल बदल भी करेंगे। तो हम पहले कालून के लिए लेकर आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ अब वर्ष के लिए तूल लेकर आएंगे कसर बदल के साथ। فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ अब दूरी वसली आएंगे। فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ अब हफ्स बगैर माला के आ जाएंगे। بين الناس فيما اختلفوا فيه। अब आयत के अगले हिस्से में मा जाअतहुम पर मद्दे मुत्तसिल है, और ऊ तू हु पर वर्ष के लिए मद्दे बदल बन रही है। तो पहले कालून तवसुत के साथ आएंगे और दूरी बसरी और हफ्स कालून के मुवाफिक हो जाएंगे। वमा इख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल किताब बग़यम ما جاءتهم البينات بغيا بينهم। अब वर्ष आएंगे तूल लेकर, उनका कसरुल बदल कालून के साथ मुवाफिक होकर आगे आ गया था। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम। अब वर्ष का तवस्सुतुल बदल आएगा और मद्दे मुत्तसिल पर तूल आएगा। इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम। अब तूलुल बदल तूल के साथ। इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल
البينات بغيا بينهم. अब بإذنی پر وقف کریں گے، آمنو پر وش کے لیے مد بدل ہے۔ وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ورش کی توسط البدل اور پھر طول البدل کرتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں گے کیونکہ ورش کی کسر البدل قالون کے ساتھ موافق ہو گئی تھی۔ وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه۔ اب صراط مستقیم پر ہم آگے اپنا جو ہے وہ ہم آیت مکمل کر دیں گے، اور یہاں پر ہو جائے گا ورش کے لیے نافع کو پڑھنا ہے توسط کے ساتھ ابدال بالواو اور تسہیل حمزہ ثانیہ کرنی ہے، اور ورش کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے لیکن ان کو طول کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر مد متصل بھی بن رہی ہے۔ پہلے قالون کے لیے لے کر آئیں گے، واللہ یہدی من یشاء إلى صراط مستقيم، تسهيل همزة ثانية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ورش کے لیے طول ابدال بالواو کے ساتھ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ورش کے لیے تسهيل همزة ثانية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، حفظ کے لیے تحقیق توسط کے ساتھ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہم اس آیت کو ایک دفعہ روانی کے ساتھ پڑھتی ہیں، اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھی ہوئی آ رہی ہیں، اب ساتھ میں دہرائی کر لیجئے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم،
إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। हमने आयत नंबर 213 देखी, उसको अरबा कुरा में ठहराया। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।